For car salesman, I think this is the ordeal nga kinanglanday agyan gid tanan kita nga hindi magyanda niyo kaysa. So what I'm talking about is ang isa sa pinakasakit niya matabo sa atin is maagawan sang kliyente. Let me share, may ara ko isa ka kliyente. Nag-release ko na siya. I think 1 PM ang atan niya amon yung schedule or 12. And nakahapit nasapding sang piyak nga dealer. Okay, so na-release nila 10 AM. Okay, so ikaw ya gahulat ka to gatanga ka pa to, ready nang tanan-tanan, na-plaster ng tanan, inug-release na lang, madaw na lang kliyente, and there's the text, hi sir, sorry gid, blah blah blah. Okay, so and yeah, it's normal. Isa sa pinakasakit pag in addition sa mga hitabo isa is if that certain client 3 weeks na or dumdamo na dealer ang ginamplayan, wala na approve sa iban, napa-approve mo, okay, grabe ang pangabudlay mo, as in then panas sa isa lang ka text. And but then you have to accept it as an agent, kag move on, kag pangita liwat bago. Okay, so isa sa reality sang sales, okay, and pag-ara ka sa sales, speed beats perfection. Amoy na siya. And galing lang, okay, at that time, I have to say man, hindi namon makaya. Okay, may mga limitation ang amon yung dealer at that time, hindi namon ma-release ura-urada ang client, unlike, sa competitor, which are very, very honed and seasoned na gagitama, especially ang mga agent nila. And yeah, you shrug it off, move on lang. Speed.